नमस्कार आज हूँ सेप्टेम्बर 25 तारिख गुरुवार आपण नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आ विलंब नक आसतु आज दिन खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आप केउं जिल्लारू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर कर्मचारी को मिल 78 दिन दीपावली बोनस पार्वण ऋतु पूर्व केंद्र सरकार रेल कर्मचारी को एक बड़ भेटी देइछंती। बुधवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नि रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी माने चलित वर्ष 78 दिन बोनस पाइबे। एही निष्पत्ति देशव्यापी लक्ष लक्ष कर्मचारी और सेमानक परिवारक मुहरे हस फुटाइछि। रिपोर्ट मुताबक एही निष्पत्ति प्राय 1.15 लाख कर्मचारी को लाभ देब। बोनस राशि सीधा सड़क सेमानक एकाउंट रे जमा हेबो एवं शीघ्र बंटन आरंभ हेबो। एही बोनस विभिन्न वर्गर रेल कर्मचारी को प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर सीमांत रे गुली विनिमय 3 माओवादी निहत 71 जनक आत्मसमर्पण भुसुड़ुची माओगढ़ छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ सफलता पुणी अस्त्र छाड़ी आत्मसमर्पण कले 71 माओवादी दंतेवाड़ा एसपी निकट में 71 माओवादी आत्मसमर्पण कर 71 माओवादी मध्य 30 कैडर थिबा जणा जायछि। गत 20 मासरे प्राय 2000 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा नजर को आसीछि। अन्य बड़े गतकाली झारखंड पुलिस जवान ओडिशा झारखंड सीमांत रे माओवादी विरोध में एक बड़ सफलता हासिल करिछि। परवर्ती खबर 28 तारिख पर्यंत वर्षा समुद्र भीतर को जीवा पाई मना लघुचाप जनित वर्षा पवन भितर कटिजीव शारदीय पूजा महल ओडिशा पश्चिम बंग रे दुर्गा पूजा प्रभावित हेबाकु जाउछि। लागी लागी दुईटी लघुचाप एबे बंगोपसागर उपरे अलस भांगुछि। आगामी 12 घंटा भितर गोटिए लघुचाप घनीभूत हेबो आउ गोटिए लघुचाप बलय मुंड टेकिछि। एही दुईटी लघुचाप प्रभाव रे बंगोपसागर उत्तर पश्चिम पश्चिम केंद्र अंचल अशांत रहिबो। फल सेप्टेम्बर 26 और 27 तारिख पश्चिम ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल इलाका रे तुआकु तुआ वर्षा छोट छोट बात्या आशंका करा जाउछि। रायगड़ा कोरापुट नवरंगपुर गजपति जिले में बादल फटा वर्षा हेबार आशंका रही। उपकूल इलाका घंटा को 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार मध्य आशंका अछि। सेप्टेम्बर 28 तारिख पर्यंत माछ धराली को समुद्र भितर को जीवा पाई बारण करा जायछि। परवर्ती खबर अभिषेक का धमाका कुलदीप बुमराह को चमक बांग्लादेश को हराई एशिया कप फाइनल रे भारत। अभिषेक शर्मा को विस्फोरक बैटिंग और कुलदीप यादव एवं जसप्रीत बुमराह को शाणित बोलिंग बल रे भारत सुपर 4 मैच रे बांग्लादेश को 41 रन रे हराइछि। विजय सह भारत एशिया कप 2025 रो फाइनल रे प्रवेश करिछि। प्रथमे बैटिंग करथिबा टीम इंडिया अभिषेक शर्मा को 75 रन बल रे निर्धारित ओवर रे 8 विकेट हराई 168 रन करथिला। जहार जवाब रे बांग्लादेश भारतीय बॉलर को शाणित बोलिंग रो उचित मुकाबला करिपारी 127 रन रे ऑल आउट हो जायछि। सैफ 69 रन रो इनिंग्स खेलिथिबा बेले बाकी बैटर फेल मारिथिले। बॉलिंग रे भारत पक्षरु कुलदीप यादव 3 और जसप्रीत बुमराह 2टी विकेट नेइथिले। गुरुवार सुपर 4 मैच रे पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य खेला गुरुत्वपूर्ण मैच। ए मुकाबला जो दल जीतिबो से 28 तारिख रे फाइनल रे भारत को भेटिबो। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल मालकानगिरी जिले में सेप्टेम्बर 28 पर्यंत समस्त छुट्टी को बातिल करछंती जिलापाल सामेश कुमार उपाध्याय। भारतीय पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार बंगोपसागर एक गभीर लघुचाप हेबार संभावना रही। आसंता किछि दिन जिले में प्रबल वर्षा पवन एवं प्रतिकूल पाग परिस्थिति सृष्टि होई पारे। एही परिस्थिति को दृष्टि रखी एवं जेकोसी प्रकार संभाव्य जरूरीकालीन परिस्थितिर मुकाबला पई जिल्लार कौनसी अधिकारी किंबा कर्मचारी जिलापाल पूर्व अनुमति बिना मुख्यालय छाड़ी पारिबे नाही बोली जिलापाल निर्देश दैछंती। या सहित पूर्वरु मंजूर होइतिबा समस्त प्रकार छुट्टी को सेप्टेम्बर 28 पर्यंत बातिल करा जायछि। परवर्ती खबर स्कूल पिलांको स्वास्थ्य को गुरुत्व हॉस्टेल रे नियुक्त हेबे स्वास्थ्य कर्मी। हॉस्टेल रे रहुतिबा स्कूल पिलांको स्वास्थ्य को गुरुत्व दैछंती राज्य सरकार। पिलांको स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करिबा लागि आपणाइछंती नुआ पदक्षेप। एणिकी हॉस्टेल रे नियुक्त हेबे स्वास्थ्यकर्मी बा नर्स। राज्यर समस्त सरकारी हॉस्टेल रे एएनएम किंबा महिला बहुमुखी हेल्थ वर्कर नियोजित रहिबे। हॉस्टेल पिलांकर नियमित भाव में स्वास्थ्य जांच करिबे। प्रति 300 पिलांक पई जणे लेखा एएनएम नियुक्ति कराजिबो। गत अगस्त 21 तारिख रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग रो उच्चस्तरीय बैठक रे सुपारिश होइतिबा निष्पत्ति को राज्य सरकार अनुमोदन दैछंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सेप्टेम्बर मासर 26 तारिख रे दरमा देबा पई निर्देश। शारदीय दुर्गा पूजा पई राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा। चलित सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारिख रे प्रदान करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश दैछंती। सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को मासर शेष कार्य दिवस रे दरमा मिलुथिबा बेले दुर्गा पूजा पई आसंदा 27 तारिख रु राज्य समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो। दशहरा परि पार्वण ऋतु रे विभिन्न सामग्री किणाकिणी होइताय एवं ए वर्ष सारा देश रे जीएसटी 2.0 संस्कार पर सारा देश रे उत्सव मध्य पालन करा जाउछि। एहाकु दृष्टि रखी चलित मासर दरमा 26 तारिख सुधा प्रदान पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ବସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭୀ ନୂଆ ସରକାରରେ ନାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁରକ୍ଷା ଗତ କିଛି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସରକାର ରୋକିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ओडिशा कांग्रेस प्रभारी श्रीमती तुलिका कर्मा एवं महिला कांग्रेस समस्त कर्मकर्ता जोग देइतिले परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर आपण जदि अयोग्य होइबे राशन कार्ड रे चाउल पाउछंती तेबे सावधान आपनक उपरे कोनोसी भी मुहूर्त रे होई पारे एक्शन आउ केउ समय मध्ये आपनकर कटि जाई पारे राशन कार्ड विधानसभा रे राशन कार्ड संपर्क रे बड़ सूचना देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र जेउथिरे से अयोग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड काटिबा नै सूचना देइछंती विधानसभा रे बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी राशन कार्ड रो अयोग्य हिताधिकारी को बाद देबा संपर्क रे प्रश्न करथिले केउ जिल्ला रो केते राशन कार्ड अयोग्य हिताधिकारी बाद पडिछंती से नै प्रश्न करथिले टंकधर आउ एबे ई प्रश्न रो उत्तर रखि किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य को सामना को आनिछंती जोगाण मंत्री को कहबा अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राज्यर 3 कोटी अधिक लोकंकु मागणारे खाद्य शस्य जोगाई दिया जाउछि सेहीपरि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे 180,000 लोकंकु मागणारे खाद्य शस्य जोगाई दिया जाउछि हेले अयोग्य हिताधिकारी को बाद देबा लागि सरकार एबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करूछंती बोली मंत्री सूचना देइछंती ई केवाईसी समय 1,09,853 हिताधिकारी को बाद दिया जिबा सहित 30,000 अधिक राशन कार्ड को कटा जाइछि बोली मंत्री सूचना देइछंती परवर्ती खबर 5टी राज्यसभा आसन पई उपनिर्वाचन तारीख घोषणा 5टी राज्यसभा आसन रे उपनिर्वाचन पई तारीख घोषणा करिसंती भारतीय निर्वाचन कमिशन पंजाब रे गोटी एवं जम्मू काश्मीर रे 4टी आसन खाली पड़थिबारु एठारे उपनिर्वाचन हेबाकू तारीख घोषणा करा जायछि आसंता अक्टोबर 24 तारीख रे आसन रे उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो सांसद संजीव आरोरा इस्तीफा पर पंजाब राज्यसभा आसन खाली पड़ता सेबटे 2019 रे जेतेबेले धारा 370 उच्छेद होला सेबटारु जम्मू और काश्मीर 4टी राज्यसभा आसन खाली पड़िछि परवर्ती खबर शीतल भंडार निर्माण पई 252 कोटी 5 वर्ष जाए शीतल भंडार निर्माण पई 252 कोटी बजेट प्रावधान गृह रे उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव को उत्तर 58टी उपखंड रे शीतल भंडार पीपीपी मोड रे हेबो एने गो सुगम आप रे 13टी आवेदन आसीछि 3 आवेदन कार्य को आगेबा को गो अहेड दिया जायछि एथिरु पुरी जाजपुर और सुवर्णपुर जिले में गोटे लेखाएं अच्छी परवर्ती खबर यूएसए क्रिकेट संघ सस्पेंड अंतर्जातीय क्रिकेट काउंसिल तरफ अमेरिका यूएसए क्रिकेट संघ को बड़ झटका लगी आईसीसी अमेरिका क्रिकेट संघ को सस्पेंड करिछि प्रशासनिक परिचालन में असंतोष प्रकाश कर आईसीसी एभली निष्पत्ति नेछि 2028 ओलंपिक्स रे क्रिकेट सामिल होइछि ता पूर्व यूएसए क्रिकेट संघ रे परिचालनागत स्वच्छता आनिबा नै एभली पदक्षेप निया जायछि 2024 टी20 विश्वकप रे पाकिस्तान को परास्त कर जबरदस्त अभियान आरंभ करथिबा अमेरिका दल को अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक बड़ झटका देइछि परवर्ती खबर बिहार निर्वाचन पूर्व ईसीआई को बड़ पदक्षेप आरंभ होला ई साइन सुविधा बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 पूर्व निर्वाचन कमिशन बुधवार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती निर्वाचन कमिशन एक ई साइन फीचर आरंभ करिसंती या भोटर तालिका नाम बाद देबा सहज करबा सह भोटर परिचय पत्र अपव्यवहार को मध्य रोकिबो बिहार स्पेशल संगठन संशोधन एसआईआर पर भोट चोरी अभियोग आसीबा पर निर्वाचन कमिशन ए फीचर आरंभ करिवार पदक्षेप नेइछंती एहाकू ईसीआई नेट पोर्टल एवं आप रे प्रचलन करा जायछि परवर्ती खबर जातिसंघ को कड़ा समालोचना कले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मंगलवार 80तम जातिसंघ साधारण परिषद रे भाषण देई 7 मासरे 7टी अंतहीन युद्ध समापन करिवार दाबी करछंती सेमाने कहूतिले असंभव किछि 31 वर्ष गोटे 36 वर्षर युद्ध मु 7टी युद्ध समापन करछि एभली ट्रम्प विश्व नेता मानकू कहछंती परवर्ती खबर महानदी रे बन्या 27 तारीख सकाळु मुंडोली रे पहुंचिबो 7 लाख क्यूसेक बन्या जल खुलिबो शाखा नदी 27 तारीख सकाळु 7 लाख क्यूसेक बन्या जल मुंडोली रे प्रवाहित हेबो मुंडोली रे जदि वर्षा हुए पानी अधिक आसीबो एबे 1 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित होउछि एहार प्रभाव रे शाखा नदी कुआखाई बिरुपा काठजोड़ी देवी नदी रे जलस्तर वृद्धि पाइबो एणु बन्या आशंका जारी करछि जल संपद विभाग संभाव्य बन्या नै समस्त जिलापाल मानकु सूचना दिया जायछि क्षेत्र अधिकारी मानकु सतर्क करा जायछि
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଇଫୁନ ରାଗାସା ତାଣ୍ଡବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ସୁପର ଟାଇଫୁନ ରାଗାସା ପ୍ରଭାବରେ ତାଇୱାନର ପୂର୍ବରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହୋଇ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୁଆଲିଏନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବିପତ୍ତି ଘଟିଛି। ସୋମବାରରୁ ଟାଇଫୁନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେକିଳିରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ବ ତାଇୱାନର ଗୁଆଂଫୁ ଟାଉନରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଟାଇଫୁନ ପ୍ରଭାବରେ 125ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଘୋଷଣା ହେଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 2024 ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରୀକ୍ଷା 10 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ 12 ଦିନ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ହମଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ପରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ କୋଟାରିଆ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 26 ବର୍ଷୀୟ ୟୁସୁଫ କୋଟାରିଆ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଲକରେ ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୋର୍ଡରୁ ଯିବାଠାରୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଏସ୍ସି ଟ୍ରାକିଂରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ୱାଟରମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ ସିରିଏଲ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲେ ଲାଦାଖରେ ତାତିଲେ ଜେନ୍ଜି ଲେ ଲାଦାଖରେ ନେପାଳ ସ୍ଥିତି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପଥରମାଡ଼ କଲେ ବିଜେପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନେପାଳ ବିକ୍ଷୋଭର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 90% ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଲେ ଲଦାଖକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବା ସହ ରାଫେଲକୁ ଖସାଇଥିବା କହୁଛି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମିଛ କଥା କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ନିଜ ପାଠ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତ ଠାରୁ ହାରିଥିବା କଥା କହିବା ସାହସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଛାପିଥିବା ବର୍ଷ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କିଛି ବହିର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କିକ ଦେଶ ପାଠ ବହିରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାରିବା ସହ ଅନେକ ମିଛ କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଯାଏଁ ଗୃହ ଚାଲିବାର ଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମାପାଡ଼ି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରୁ 4G ଟାୱାର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି DBNର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣରେ ନିର୍ମିତ 4G ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସାରା ଦେଶର 92,633ଟି 4G ସାଇଟ୍ 2,20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 8 ମାସ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମେ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସେବାକାଳ ଆସନ୍ତା ମେ 30 କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ
ଦେଖାଇ शुभारंभ करिवे। एहार उद्घाटनी यात्रा रे एई ट्रेन 27 सेप्टेम्बर 2025 रे मध्याह्न 12 घटिका समय रे ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रु शुभारंभ करा जिवो। एई ट्रेन रे नियमित सेवा पई समय सूची शीघ्र घोषणा करा जिवो।